يركب لا والله يركب أخ صحدهم شو منا الزلي شات الموخ سنت ما ست سنوات أنا مثلا بريمير يا بابا خلاص إيش مالوش بالخا مالوش تتع عن باخش بوين ثانيين شو واحد يقول شو هذا استوى قرش دير دو مشوشي إحنا واحد يحكون قال هلا فتش أنا شو هذا سيو روش ما يجي سين دقات روش دي شو ما لنا روش قلت شو شغلات ما شغلتين باخش بس ما شو هذا onde ناخذ بابا البصير زيارة التكتبات ونوصل بعول حاج زيارة النشر موت شو هذا بس بيجي خانة باخ das ما قال عايزين يوز عايزين يدري ليش توشيت يعني هاي اللي ياخذ زابري بيش سنيسي نفسه إنسان ده شيء متنس ده أو زودرش شو أبوج متبيخن سعر يغوق دادي زين أخ شو أنت أحي أربل إيش بس يعني دقيقة يسون ليل وحش وعم تخش لتان ويلش مور دقيقة ويلش أولش إيش صبرش بيرش تبيرش دادي إنسان إيش تدير زي يا دودي إيش ديك خير تعليق إيش منو يدق عن دقيقون والله يا سعيد يبغى تديك العادة يسرق نستوري تيجي كتوه خيبة وش لا تشان يسمع ورسمش أنت وقت تجعل أنا وقت الوسط عندك خود ترجخ دالت الشيرلين ايناش اخسم خلوحان يجت ويلانينا وزمين شيلون وغروشن كم يبيناش سرقوني خشيبا عيمنا عندي غنغاب وزمين شيلون وغروشن كم يبيناش سرقوني خشيبا عيمنا عندي غنغاب آخرا حشت شاب وصبينا يحسبت عقوش عيسان عنجرة سعيق غيبر يموخ عيك ورتكي وحنا اللي بيسن يحبوش سير الوقت سلوشو سوامو خبير وحوخ عيك ورتكي وحنا اللي بيسن يحبوش سير الوقت سلوشو سوامو خبير وحوخ قرآن يقبعها غسيتك يغتنك وستاش سورة نديوز الشيقين ينشتيشين نيغشات احتياجين دل حلرين وستاش دنيا النبوء يرى مدلك استغدا يا غشات يحتاج دل حورين
bu yere madallı kestalada Yamaran yistelesne letteşdu haşerin me'na Kalgal şu üreşe orasız ortu araş yaş Şiyedek çoğ veylan vasisa diyen cem'aş ana Kurti sehvettina handa galiyet zamin qiyarç Şiyana çoğ veylan vasisa diyen cem'aş ana Kurti sehvettina handa galiyet zamin qiyarç Salla bien teşvotu singattam haybay barhama Qiyatamına darbadeş sih siha ahdu adwa Enta berdun nottuş haydiyen oşluza den zaman Lihna çukulaşte ihiş omar zillahu Enta berdun nottuş haydiyen oşluza den zaman Lihna çukulaşte ihiş omar zillahu Lah bad hakkın çel Kıysa erdim Hayçunuba Da holuş Gayganiye varsa Hambara hülüşüş Uş billah handagına Kollaman yoza Artadisi so Yerçede dauza Uşhayla handagana Kollaman yoza Artadisi so Yerçede dauza وتروى ترى ويبو شيخادا ملقية هردني قعد ودادا كوا قصه والتليا ولدي حولتوا وارزقي ولد عبيلي سيرسم هتو وقصوت كليا حولي حولتو وارسي لدعبيلي سيرسم هتو سيدن بزلچو Bağlanaq herçaş Üryan gavoluso Nabiyeyna kerçaş Vatiyel borzana Gaddayna tsizaş Vakharaq çambayna Dogdu sa'ayjaş Vatiyel borzana Gaddayna tsizaş Vakharaq çambayna Dogdu sa'ayjaş Sandegal vaktarit Aşbiyah kmabillah Вачула сотафуна, стогаллях вёхна Вёхна социна ду Эльшиште бёжна Эн мерзақин хиядам Эйна за бёжна
صدفی ندو دل ششته دجنا این مرزق این خیطان این زدجنا آجل شیوه چو صبر تيرزوش حيز دغي لقش سيدقي ديرزوش ونخي توبنا عمت تخيجوش يخرود خريح يكنه الدوش ونخي توبنا عمت تخيجوش يخرود خريح يكنه لا على ويل حق ديلا وزلو ديلا وقلو يلشين أصحاب درجة أنت بورش خير سمع دوخ ديلي هون ملك قاربيان دنيا إيه تلك أنت خدار دال سون وجيه دله ما إلا نسلق البوصار ده شيخ ما نحن ده شيخ نسلق لا شيء لا العن قد إيه مارنا إذا أسدولوا يا جماعة ماريا نسدور زول ما ها إيه ده الغواية خذ بريو قوم يلا سورة يلا سمع ديك كان اشتوين أصلانا منو هذا أصلانا استمع ديك كان جزء أقول لك ما هسقي دل إلغي بسوا عم دي تدل أشنو ويقول هون ساق إيش رجعت في جلخسان سارنا دالما سارنا سارنا دوما خير دوي دار الموضوع أسباب القميل تمام لا سينا ديري حين دال دي ديك نحتاج Видишь, это садится, вот лёша. А что, я не помогаю раз? دالما إذا Нормально, да. إذا Кому إمام помогать и баш? كمل Лучом своим на него. سهل الدير واضح Вот если бы ты мог вот так его держать. Как я держу, да? Ага. Давай. أنا Что слабый, что чувствительный? Нет, ну он просто такая лагуана. Она же отдельно. А гук, она чувствительность отвратительная. Слабый? غير دوي إذا كان شيء نقول كان شيء دقيقة يعني مثلا Когда ты сверху держишь, شيء إذا سموه إلى أي سياق شخانة سخلوا слабый سخلوا غيرت نفسي Нет. Дик помогать там. Ну, شنو ما Вот когда ты на него держишь, тогда хорошо. خمية البيت ديهو قدو يتسهوش بعد Ruslan, ama ben Sokrat var. يا شيخ يلا سونا هردي نوش دخل سونا خيت ويا خيال الزمان سخوش شحونة دينانا خيت ويا خيال الزمان سخوش شحونة دينانا خيري حوصل ريشنانا إيسانش سكور حيوخ Velasco irstein aliyash Velah ahoyi zanana Velasco irstein aliyash Velah ahoyi zanana
стоишь и объясняешь, то глазош мои лавейла. Соган 20 دقيقة جنة دلح حوي زنانا سوقن 20 دقيقة جنة دلح حوي زنانا سوريا نشيخ يلا سونا أرضيا واشتاق دل سونا خيط ويا يلا زمان سخوچوش حوندنا خيط ويا يلا زمان سخوچوش حوندنا Тамар Хорезиол шел коле. Конечно. А вот Исключительно для меня я шью о концерте. для нас يقبل بينا. قطعة بس تحسبيش يعني هيروين. Нет, журналистом, репортером, Штирлицем, жулик, шматыш. Да, ФСКшником. Ну да, ну и... Крутишь вокруг да около. Ажал, я не кручу, а говорю. Ажал, из-за, например, суна справедливости есть. И обязательно сам бог хаджи, а мадат, иш хаджи, а свой юqавалыш, а цадичи, суна сосорт баш тики, да. Муса, дело в том, что Хашел, у этой камеры чувствительность, да, и вот она не охватит это. Вот если бы у меня была подсветка, когда была, я езжу, по мере возможности, по мере того, сколько она работает, насколько ее хватает. Извентиляешь? Извентиляю. Извентиляю. Я сейчас завентилю. А вот он может, видишь, он может, потому что у него обхват какой, видал? Короче, я уже хочу это. Муза, где мудатма? Я хурдат и басанати хаджи. Поэтому днем, когда просили садиться всем на клон, نشبره قضاء وين أصحاب إلي بيروي راس دايولي راس Привет, Россия была. Привет. Представь себе, Георгиевский зал Кремля, вот что, войду, Гордера, إلا بالله عندي اشتفت تمام نشوف هالبوم والله يسكر ما ده الكلام أخ من أتشع دلش آل ديشتوه دار Хотя нас здесь не ждали мы, чеченцы, Чечня вернула то, что дали ей. А далее войны и разрушения, Ты как свою поймешь чужую боль. Когда война войдет в твой дом, Россия, Еще не знаешь, как от взрывов бомб осколки бьются с сатанинской силой. Удар ответный, он всегда жесток. Мы мстим, нам умереть уже не страшно. Пусть знает твой народ, Россия, что жить лицемером и рабом ужасно. А вот нас учит милосердный
Ичкерия в крови. Разрушены пути дороги к дому. Не позволяй обманывать себя мошенникам из ельцинской конторы. Не может быть колонией Чечня. Она достойна счастья и свободы. В лицо мы знаем своего врага. В Кремле сидит без совести и чести. Грядет она, кремлевская война. Не избежать врагу чеченской мести. Тобой Россия правит сатана. Пойми, чеченцев, смерть или свобода. Шамиль Басаев у ворот Кремля. Сегодня-завтра жди плохой погоды. Шамиль Басаев у ворот Кремля. Сегодня-завтра жди плохой погоды. Ну что ж, Россия, принимай гостей. Вы кровные враги моей отчизны. Прими войну, Русь пятый, поскорей. Как смерть достойно принимали мы. Прими войну, Русь пятый, поскорей. Как смерть достойно принимали мы. Принимали мы. Принимали мы. Теперь примите вы. Ассаламу алейкум, Муса. Ва алейкум ассалам. Яй, Гомер. А вот мэр волей. Молчала я. İyi kandır git. İki tane son tiga böyle bakın, ahins kuzan böyle bakın. Бехкан. Tabii, tabii. На 5 на 6. Son işte viduşa şöyle üstüne. Конечно, ишткенти больше. Куру айне. Все da derler. Ve şimdi güle kalsa. Dagıyor. Dön işte yok. Так, ну, Грозный. Milo gel. Az on doğu yaşta var. А эту песню я специально вез вашему алкаш-президенту Борису Ельцину. Да, да, дайте я бы его знал. Баба, честно. Аллею градом завалило, когда-то здесь гуляли мы. Дома Россия разбомбила, а нас зовут боевики. Я ж боевик еще с пеленок горя, меня учили воевать. Еще ползти не обученный, я был учен высотки брать. Мы взяли все в России банки, чтобы разориться и помочь. Их мужики нам гонят танки, мы даже их иметь не прочь. Мы здесь живем, а там гужбанем горя, гуляем всюду, где хотим. Везде нас знают волчью стаю, и все боятся как один. Мы любим в масле жить, как кошки, абу, игрой закусывая мед. Пустой карман не любит ногти, правда? Карман командует вперед. Зачем покой, и так ведь скучно? Коль есть душок, то развернись. Мы ночью бродим волчьей кучкой. Учуял шорох, берегись. Ползет Шамиль на берег Дона. Кинжал он точит свой в пути. Элхамдулилlah. Послушай, Боря, ты не воин, так что свой Кремль освободи. Я ж был с тобой гостеприимен, сволочь, тебе заначки отдавал нефтяные. Но ты не понял, Боря, горе,
я на путь бандитский стал. В твоих глазах я стал бандитом. Я злой чечен, коварный волк. Я жажду крови, я же мститель. Тебе я вынес приговор, я ж боевик еще с пеленок. Боря, меня учили воевать. Еще ползти не обученный. Я был учен высотки брать. Родную Ичкерию, ни Ельцину, ни Ерину. Ах, Боря, ну козел ты. Че, устал, что ли? А че поломился? Мелиyorsun. Kıyıt. عندك ثواني.